Actually, the play is basically political because I inspired from Daniel Dorfman's Death in the Middle. In the year of 1972 to 75, in this period, Mrs. Indira Gandhi, to protect her, government, she declared emergency, and she put all the opposition parties into the jail. तो मेरा बहुत शुरू ही होता है प्ले का यहीं से शुरू हुआ कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका है और एक लड़की उसको उठा के पुलिस ले जाते हैं क्योंकि उसका हस्बैंड पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व है और वो एब्सकॉन्डिंग था, भाग गया था। तो कहाँ है वेयर अबाउट जानने के लिए उसको टॉर्चर किया जाता है। एंड उसका 20-22 साल बाद जब अगेन द नॉर्मलिटी केम बैक, the same person who tortured this girl, by chance, he visited her house. বলছিল এক নম্বরের ভেন্ট্রিকল মেডিকেল করাটা শিখতে পারিনি কিন্তু ভয়েস ডায়াগনোসিসটা শিখে নিতে পেরেছিলাম। You must know how to read every bit of sound of the word. In a sense, as I am trying to direct it and trying to find the textures, the visuals, the actions and the behavior of the characters, I found that this play has to be done in a very realistic pattern. In a sense, because the dialogues are in realism, the patterns of the dialogues and the consequences are very realism in it. So I think the behavior pattern that has to be adopted is very realistic. Somewhere it becomes expressionistic also, somewhere it becomes a little comic in a sense, which is an amalgamation of all the aspects of plays, quite a postmodern in that way. ওদের দেওয়া নির্যাতন আর অপমান সহ্য করে জেনে তোমার বাড়িতে ফিরে আসলে সেই দিনই আমি শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। It's a very simple play, a play of very tragic role में खत्म होता है कि आप ultimately a girl is not, a woman of our country never get justice. और इसका जो twist है, that's why this is a tragic, that's why it's a great tragedy. The husband himself also a kind of criminal. When she was in the team of this police special cell में जब वो लड़की थी, उस पीरियड में वो 29 दिन वो लड़के उसका हस्बैंड जो आज हस्बैंड है उसने अपना जिंदगी को कैसे काट रहा था, उसमें वो दिखाई दिया है जो ये आदमी जो स्पेशल सेल का क्राइम ब्रांच का आदमी जो टॉर्चर कर रहा था फिजिकली, उस टाइम उसका हस्बैंड उसका जिंदगी को लेके टॉर्चर कर रहा था और किसी के साथ। So it is a kind of morbid, tragic play, political play. শোনার কি আছে? আপনার উচিত এখনই আমার হাত খুলে দেওয়া। এই যে আপনার এই ঘরে আছে হোম মিনিস্টার আমার জলসটা প্যাচাল আছে। বল করে দিচ্ছে আপনার লাগে। চল আমাকে মন করছিস তুই? আমাকে মন করছিস? Shati Banerjee, an ordinary girl who would be walking on the streets, working in offices, your colleague, your daughter, your sister, your girlfriend, anybody. She was taken a political prisoner and she was tortured, she was raped for 29 days, she was slaughtered, she was every aspiration, ambition, any political ideology, let's say democratic feeling that she ever had was shattered, and
when she came back to the only hope she had, that was her husband, she found out it was unfaithful, just like a man can be. I think playing this character has not been that difficult. The only difficult part was bringing out the pain that she has gone through. নুন ঠিক আছে তো? খান, খেয়ে দিয়ে সুস্থ থাকতে হবে। কেন? আপনার বউহাটে মরবার জন্য? তার আগে তো আপনার হাড় গোড়গুলো এক এক করে ভাঙবে। একটু চাটনি দি? না, চাটনি আমার একদম ভালো লাগে না। চাটনি ছাড়া আমার আবার চলে না, বুঝলেন? তাহলে একটু ডাল দি? না, ওই মাশরুমটা দিয়ে বাবু না। মাশরুম? দূর বোকা, ওটা মাশরুম নয়, নিউট্রি লাগে। এই দেখ, এই দেখ। হ্যাঁ। Playing the character Narendra Sinha, Dr. Narendra Sinha, biopsychiatric doctor, specialized in the deeper world of the human psychology. My character has a very deep philosophical and psychological element. My character explored this philosophical and psychological analysis between the play. It's a very important element which binds this whole play. A very interesting character to play. Working with the director's vision, group's visions, the play's writer's visions, trying to deliver whatever is expected in my own best capacity. प्रगति मैदान सामने जो बिल्डिंग था মানে सब बोलছো না ওটা তো कॉमेडियंस इन नर्सरी मिलॉर्ड मेरा बाप मर गया मेरा भाई बिछड़ गया मेरी माँ विधवा हो गई मेरी बहन वैश्या बन गई मैं डाकू बन गया मेरा कुत्ता मर गया लेकिन क्या इस गॉड में सिर्फ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ Light plays a very important role in this play. While light, we are depicting the duration of the timings of the play, like day, night, midnight, because all the incidents which are happening in the play, all the moods, all the emotions, all the temperaments which are taking place in the play have a great connection with the time, the day and the night aspect of the play. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই অতীতটাকে ভুলতে হবে। ভুলতে চাই। শুধু ভুলে যাও? যে সমস্ত ঘটনাগুলো আমাদের ঘুমো চেতনার মধ্যে ঢুকে সবকিছু দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করে দিয়েছিল, তাকে আবার পরিমূল বিকাশের অন্তর্লীনে তো নিয়ে আসতেই হবে স্যার। একেবারে পরিমূল। संसार तक पिछले 20 वर्षों से नाटक किए जा रहे हैं। बीसी पाल में सीआर पार्क के ऑडियंस के लिए खास करके हम लोगों ने ये शो रखा है। 3 कैरेक्टर्स का एक प्ले है 1.5 आवर का। बैक स्टेज में काम कर रहे हैं राणा मित्रा, सेट डिजाइनिंग लाइट कर रहे हैं इंद्रजीत दास और डायरेक्टर अंजन बोस। আমি 10 পর্যন্ত বলবো 1 2 3 না, শিকার আমি করব না। তোদের মধ্যে একজনকে হত্যা করলে কারোর ক্ষতি হবে বল? না বল, কারোর ক্ষতি হবে? বল, ক্ষতি হবে বল।